আমরা আরেকটি সুন্দর নাচ দেখলাম। এই পর্যায়ে নাচ পরিবেশন করবে হিল ড্যান্স যুব সাংস্কৃতিক একাডেমি ছোট্ট baby ऐसा भी बोलना पूरा मनो ची पूरा मनो तुझे गीत गई बासी baby ऐसा भी बोलना पूरा मनो ची पूरा मनो तुझे
शरारा ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा छम छमे पायल घुंघरू बजन ग्यार खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा छम छमा पायल घुंघरू बजन ग्यार खुटमा लाल ग्यार कंगना हाथों में चूड़ी छनहरा लाल ग्यार कंगना हाथों में चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा हर चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा 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 गुलाबी शरारा गुलाबी शरारा भली सिड़ाई भली कड़ाई खुटम त्यारा झपकना भली झुली डी डोरों की सुट पचारा लटकना हाँ भली सिड़ाई भली कड़ाई खुट में त्यारा झपकना भली झुली डी डोरों की सुट पचारा लटकना एक जोड़ी में खर्च जारा 4,000 एक जोड़ी में खर्च जारा 4,000 अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे झम्मला के मेरे सुवार रंगीली दबारा झम्मला के मेरे सुवार रंगीली दबारा अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा चुनरी तेरी चमकनी
সোনা সিজি গুমান যায় দুলনানো থরি আয় আয় তারা লক্ষ্মী মা বলি দাগি হব Sweetie, oh, one cutie, oh, one sweetie, oh, one cutie. Silanono kebo hinu wajengal kelaikan leyano pobotini kelaikan leyano innocentini Sweetie, oh, one cutie, oh, one sweetie, oh, one cutie.
Nagsikini samili ai tempong Nagsikini samili ai tempong Nono maketini hosin sengai Nono maketini beka hosengai Angle nono hinu garam masala Angle nono hinu garam masala Okay Maya, ang lelana, oh ani hero, oh ani hero. Dukhango khem khem nini bagi chala, dukhango khem khem nini bagi hero. Pogui Maya, anggo nono Pogui Maya, anggo nono Oh ani sweetie, oh ani cutie Oh ani sweetie, oh ani cutie সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপভোগ করলাম। যারা ঢাকা থেকে এসেছেন, যারা অন্যান্য জায়গা থেকে এসেছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি, তাদেরকে আবারও আবার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে সাথে সাথে স্কুলের সম্মানিত অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী এবং যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হ্যাঁ, আগামীকাল আমরা মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সকাল 8টা বাজে আমাদের এই স্কুল প্রাঙ্গণে শহীদ মিনারে আমরা ফুল অর্থাৎ পুষ্প প্রদান করব। আমাদের অতিথিরাও ওখানে অংশগ্রহণ করবেন। আপনারা সবাই অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবেন এবং পারতপক্ষে আপনারা শহীদদের স্মরণে সবাই যার বাড়ি থেকে ফুল নিয়ে আসবেন। আমরা যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমরা আগামীকাল মহান সেই অমর একুশ শহীদদের স্মরণে আমাদের কেন্দ্রীয় স্কুল কেন্দ্রীয় আমরা শহীদ মিনারে যাতে পুষ্প অর্পণ করতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ আবারও এবং অনুষ্ঠান আজকে এখানে শেষ হলো।